Peristiwa ini merupakan sebuah kisah benar yang berlaku pada 31 Julai 2022 apabila sebuah keluarga yang menetap di Sydney, Ohio berdepan dengan detik-detik mencemaskan yang akhirnya membawa kepada satu tragedi yang akan terpahat dalam ingatan mereka selama-lamanya. James, she doesn't want to talk to you. How long do you guys date? On the ground. He is shot. Hi, he just stood there. Pada pagi 31 Julai 2022, satu insiden tragis melibatkan sebuah keluarga di Sydney, Ohio. Insiden ini bermula apabila seorang individu menceroboh sebuah kediaman selepas kehadirannya tidak diendahkan. Tindakan suspek yang enggan beredar meskipun diberi amaran berulang kali serta cubaannya untuk menceroboh masuk ke dalam rumah itu mencetuskan panik dalam kalangan penghuni kediaman tersebut. Detik-detik mencemaskan itu direkam sepenuhnya oleh kamera keselamatan yang dipasang di pintu utama rumah berkenaan. Sekitar jam 11 pagi, Alison Ducro, seorang remaja perempuan berusia 22 tahun bersama ibunya Stacy, baru saja tiba di kediaman mereka selepas selesai menikmati sarapan pagi. Ketika mereka menghampiri pintu utama, sebuah kenderaan yang tidak dikenali tiba-tiba memasuki kawasan perkarangan rumah mereka. Kehadiran kenderaan ini menimbulkan tanda tanya, namun tiada siapa menyangka bahawa hari itu akan membawa kepada satu tragedi yang akan menjadi mimpi ngeri buat mereka. Stop it, Allie. Boy, in the house. Pemandu kenderaan tersebut kemudiannya dikenal pasti sebagai James Rell, seorang remaja lelaki berusia 22 tahun yang merupakan bekas teman lelaki Alison. Walaupun James bukanlah orang asing dalam kehidupan Alison, kelakuannya pada pagi itu jelas mengundang rasa tidak selesa dan curiga. Beliau dilihat berdiri di anjung rumah selama beberapa minit, sementara Alison dan ibunya memerhatikannya dari dalam rumah melalui rakaman kamera keselamatan. Cubaan awal untuk berinteraksi dengan James tidak membuahkan hasil apabila beliau enggan memberikan sebarang respons terhadap pertanyaan yang dilontarkan dari dalam rumah. Sebaliknya, beliau beredar dari pandangan kamera dan dipercayai mengelilingi kawasan rumah yang seterusnya meningkatkan kebimbangan penghuni kediaman. Beberapa minit kemudian, James muncul semula di hadapan pintu utama. Hey, he's coming back. Nope, I'm coming. James, she doesn't want to talk to you. Kelakuannya yang mencurigakan dan tidak menentu telah mendorong Alison untuk segera menghubungi talian kecemasan 911 bagi mendapatkan bantuan pihak berkuasa. Langkah pantas itu mencerminkan tahap ancaman yang dirasakan oleh mereka ketika itu, sekaligus menandakan permulaan kepada satu konfrontasi yang akhirnya membawa kepada insiden tragik. 911, what's your emergency? There's some guy on my front porch, and he won't leave, and he's got his hands behind his back, and he won't answer me on the ring. But he left me a voicemail on my phone last night. He's trying to lock. I'm sorry, he's trying the door. Dad. No, don't answer the dad. Get off my porch. Dad, no! Oh my God, can you please hurry? Okay, do you know who he is? Hello? Ma'am? Wait, we have guns. James, no. Get off my porch. Tiga das tembakan dilepaskan dan James dilihat terhuyung-hayang ke belakang sebelum terjatuh dari anjung rumah. Dia tidak sempat melangkah jauh sebelum merebah. Menerusi rakaman kamera keselamatan, hanya kelihatan kedua-dua kakinya yang terbaring di kawasan laluan masuk, betul-betul di hadapan kenderaan milik Stacy. Respond to 2907 North Peak Road. Rail service attempting to gain entry into the road. Still getting further. Please hurry, I'm sorry. Ma'am? Yeah? What's going on? He broke through the door and my dad shot at him. Ma'am, he shot at him? Dalam keadaan panik dan masih cuba memahami situasi yang berlaku, keluarga Ducro berada dalam keadaan terkejut dan trauma
akibat insiden yang baru saja berlaku. Can you please hurry, please? Yes, what is your name? Allison Ducrow. Okay, where is your dad? He's at the front door holding it shut. He shot at the did he hit him? He's laying on the ground. Ma'am, I need you to calm down enough to tell me, has he been shot? I believe so, yes. Seorang jiran yang dikenali sebagai Jeff yang terdengar kekecohan dari rumah tersebut segera datang untuk mengetahui apa yang telah berlaku. What? Okay, wait. He's fine. He don't have nothing. He don't have no gun. Don't do anything. Did you shoot him? Yes! Okay, he's not moving. He ain't going nowhere. Di bahagian hadapan rumah, Jeff bersama anak lelakinya menghampiri lokasi kejadian untuk melihat dengan lebih dekat keadaan James yang terbaring. Dude, I don't. You better hurry up and get an ambulance now. Oh my gosh. Yeah, he's about dead. He'll get here. He's dead. So he's having a hard time breathing right now. No, he ain't going yet. He's still breathing. I see he's still breathing. He's still breathing. He's having a hard time breathing. Did they hit him in the chest? I don't see any blood. He's still breathing, but barely. Man, stop staring at this man, bro. Yeah, I hear him. He's dead. He died. Beberapa saat sebelum ketibaan pihak polis, suara Allison dan bapanya Mitch kedengaran berbicara melalui panggilan kecemasan 911. Bro, I'm not mad at you. Thank you. Come here. I'm okay. Thank you for saving me. Dad, you're the best dad ever. You just saved my life. Beberapa ketika kemudian, pegawai daripada jabatan polis ini tiba di lokasi kejadian dan mendapati Jeff sedang menunggu mereka di halaman hadapan rumah keluarga Ducrow. Mereka segera menuju ke arah laluan masuk untuk memeriksa lokasi di mana James terbaring. We're right here. Okay, you guys have your gun down? Yeah. Who has a gun? The people inside here shot this guy here was trying to break into their house. The guy's dead. He died. Okay, but where's the guy with the gun? The guy's dead right here. Where? Inside the house. He was a homeowner. This Okay. guy tried to break in the house. Okay. And the guy was just basically protect himself. Beberapa anggota polis yang baru tiba kemudiannya bergerak masuk ke dalam rumah untuk bercakap dengan keluarga Ducrow yang masih belum keluar dari kediaman mereka. Di pintu masuk, mereka menemui Bapa Allison yang sedang berdiri di hadapan pintu masuk kediamannya. Mitch, are you okay? No. His heart. Okay. He's got. Why don't we sit? You want to sit down? I'm alright. Okay. We just want to keep this area here as it is, so we don't want to move anything. Okay. Your Ring doorbell camera work? It does. Okay. Do you want a squad to check you out? Check your heart rate or anything out? Oh, I take my medicine. I didn't take it today. Okay. Hasil siasatan kemudiannya menedahkan bahwa James bukan saja menghubungi Allison, malah turut meninggalkan pesanan suara yang mengerikan yang akan didedahkan kemudian. Sementara menunggu ketibaan pasukan penyiasat untuk mengambil alih siasatan, salah seorang anggota polis yang bertugas melakukan tinjauan menyeluruh di lokasi kejadian. Pada waktu itu, Allison masih dilihat dalam keadaan trauma akibat insiden yang baru saja terjadi. Namun Allison bukan satu-satunya yang masih terkesan. Beberapa ketika kemudian, Bapa Allison pula tidak dapat menahan emosinya dan mula menangis ketika seorang pegawai polis mengekori beliau ke dalam kamar tidur untuk mengambil kad pengenalannya. Just take a deep breath, okay? Here, you can put your wallet back over there, okay? Di bahagian hadapan rumah, beberapa pegawai polis lain dilihat cuba memberikan bantuan kecemasan kepada James. Mereka menggunakan alat defibrillator luaran automatik pada dada James dan menunggu hasil tindak balas daripada alat tersebut. Call for help. Apply pads to patient's bare chest as shown. 8537. No shock advised. It is safe to touch the patient. Malangnya segalanya sudah terlambat. Tiada lagi yang mampu dilakukan untuk menyelamatkan James. Pada waktu itu, Jeff sekali lagi tampil memberikan penjelasan kepada anggota polis di situ mengenai apa yang berlaku sebelum ketibaan mereka. How long has he been down? He's been there for a good 10 minutes. Okay, we're not doing anything. Yeah, I watched about 7 or 8 minutes ago. Take his last couple breaths. That was it. He died. This is his car running right here. He tried to kick in the back door, and he came around the front. James Real disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu di dalam rumah,
Allison memaklumkan kepada pegawai polis bahawa beliau mengidap masalah jantung dan sedang mengalami kesakitan di bahagian dada. Just don't lean on anything to where, because if you pass out, your arms won't hold you up anymore, okay? Perkhidmatan kecemasan segera dimaklumkan dan diarahkan ke kediaman tersebut. Tidak lama kemudian, pasukan kecemasan tiba di lokasi, memandangkan mereka sudah digerakkan lebih awal sebelum panggilan kecemasan dibatalkan setelah James disahkan meninggal dunia. You want just a blood pressure or anything check, sir? Yeah. I mean, if you're not feeling... It's going to be high, I'm sure. Pada hari yang sama, setiap ahli keluarga Ducro hadir ke balai polis untuk memberikan keterangan berhubung insiden yang berlaku. Memandangkan Allison merupakan individu yang paling rapat dengan James, sebahagian besar maklumat latar belakang disampaikan olehnya. Namun begitu, apa yang dikongsikan oleh Allison ternyata di luar jangkaan pasukan penyiasat mengenai hakikat sebenar hubungan mereka. How long did you guys date? Okay, so it was like an on and off thing for a couple of years. Okay. I want to say in total maybe like a year and a half if we added it all up. Like all through your high school years or after you graduated? It started in high school and then it went out of high school. Okay. Just very briefly. Okay. Allison menyatakan bahawa mereka masih mengekalkan hubungan sebagai rakan meskipun sudah beberapa kali terpisah. Namun semuanya berubah selepas perpisahan terakhir mereka sekitar tahun 2009, iaitu lebih 3 tahun sebelum insiden berlaku. What caused that breakup? He was just being a dick. Okay. Sorry, I'm sorry. We're all adults here. You can say whatever you need to say. He was just being rude all the time, and I was just like, I don't want to put up with it. Was he ever abusive physically or mentally? Well, maybe mentally a little bit. He was just getting in my head a bunch. When he got mad, what kind of things? Was he aggressive at all? He would just tell me everything that was wrong with me. He would say that nobody was going to love me anymore. And then the voicemail or the call last night, when's the last time you had talked to him? It was either the beginning of last year or the end of the year before. Allison tidak pernah berhubung atau mendengar kabar daripada James selama lebih setahun. Namun segalanya berubah apabila James menghubunginya pada malam sebelum insiden berlaku. Sekitar jam 11 malam, James meninggalkan satu pesanan suara yang kini disifatkan sebagai amat mengganggu. Hi, Allie. It's James. Just wanted to reach out to you because I just wanted to see how you're doing and maybe hear from you if that would be all right, I guess. It's been a while since I've talked to you, and I don't know. I feel like it. I don't know what I feel. I do know that I do want to talk to you, though. It'd be nice. It'd be sweet. It's probably late right now, but if you want tomorrow, you could probably give me a call. And yeah, it's about it. Please give me a call back. Thank you. Allison tidak pernah membalas panggilan tersebut. Did he call out to you or anything when you got there? No, he literally did not even say a word, which was, it like put my little radars up on him. That's not normal. I started getting nervous, but I had my 9. Selepas insiden tembakan tersebut, beberapa anggota polis di lokasi kejadian dilihat membincangkan tahap kecederaan yang dialami oleh James. He is shook up, but he's maintaining. From the moment we got here, he was extremely shook up. Pasukan penyiasat yang menyoal siasat Allison cuba mendapatkan maklumat latar belakang yang lebih mendalam mengenai James dengan harapan dapat memahami dengan lebih jelas insiden tragik yang berlaku pada hari tersebut. Do you know if he was on any drugs or has he ever done any drugs that you know of? He has done drugs. Okay. Do you know what his drug of choice is? He liked to do acid a lot. Pihak mahkamah akhirnya memutuskan untuk tidak mengenakan sebarang pertuduhan terhadap Mitch Ducro berhubung kematian James Rell. Walau bagaimanapun, insiden ini akan kekal sebagai detik hitam yang terpahat dalam ingatan keluarga Ducro sepanjang hayat mereka.